Oasis des mots, l'unité didactique 6, les activités de lecture, la page 186, la semaine numéro 4. Donc, je place convenablement dans le tableau les mots de la liste suivante. يعني غادي نبلاصي غادي نحط هاد لي مو كل واحد في لا كولون تاعو. عندنا هنا 3 كولون. لا بروميير كولون فيها دي زاكتيفيتي يعني أنشطة. غالبا هنا غنديرو دي فيرب. هنا لي مويان دو ترونسبور وسائل النقل، وهنا لي سيت اي لي مونيمون يعني مواقع ومآثر، معالم تاريخية أو مآثر. Donc, visiter. Visiter, zara. Ça, c'est une activité. C'est le fait de visiter. Visiter, c'est une activité. Bateau. Bateau, c'est un moyen de transport. Donc, bateau. وسيلة نقل. La mosquée, c'est un donc site ou bien monument. Mosquée comme la mosquée Koutoubia. Se promener. Se promener, yani تنزه. Ça, c'est une activité. Promener. Train. Le train, c'est un moyen de transport. Le jardin, c'est un site ou bien monument. Avion. Avion, c'est un moyen de transport. Taïra. Jouer. Jouer, c'est une activité. L'aïb. Le palais ou le balat. Qasr. C'est un site ou bien monument. Site. On ne peut pas dire monument. Il peut être monument, c'est pas. Voiture. Voiture, sayara. Photographier. Swear, c'est une activité. Photographier. Voir, كذلك, c'est une activité. Activité de voir. Mausolée. Mausolée. Dareh. Dareh, c'est un site ou bien monument. Jouer. Laib. Déjà دزت. Déjà كاين. Moto. Moto, c'est un moyen de transport. Il donne deuxième exercice. Dans chaque liste, je repère l'intrus et je barre. يعني خصني نحدد في كل لائحة من هذه الكلمات غادي نحدد l'intrus الاسم اللي هو داخل على الأسماء الأخرى et je barre. وغادي نباري un bus, une voiture, un avion, un bateau, une chaise. إذن هادو ce sont des moyens de transport. La chaise n'est pas... Donc on va barrer la chaise. Le bus هو الحافلة، السيارة، الطائرة والباخرة. Une ville, un hôpital, un monument, une place, un jardin. هادو ce sont des sites monuments. ما عدا hôpital. Hôpital هذا il n'appartient pas لهذا. هادوك عندهم واحد لو شون ليكسيكال كيربطهم. L'hôpital là. Un touriste, un mouton, un voyageur, un groupe de voyageurs. إذن هنا هادو كلهم مسافرين. دي توريست كذلك كتعتبروا مسافرين كيسافروا يعني. لو موتون لا n'a rien à voir avec هذا. Le troisième exercice, je lis les mots. Un voyageur هو مسافر. Une excursion déjà شفناها هي الرحلة. Un sac à dos معروف. Une sortie خرجة. Un groupe هو مجموعة. Un conducteur هو سائق. موتوسيكليست هو سائق الدراجة النارية. Un cycliste هو اللي كيسوق الدراجة فيلو. Un cycliste هو اللي يسوق الفيلو. Un chauffeur كذلك هو سائق. Chauffeur. Je lis les phrases. La Koutoubia et la tour Hassan sont des monuments historiques. الكتوبية اللي تكلمت عليها قبيلة
تور حسان يعني صومعة حسان اللي كاينه في الرباط، الكتبية ربما في مدينة مراكش على ما أعتقد. دونك هادو سو سون دي مونيمون، مآثر تاريخية، مآثر تاريخية. Les élèves aiment les sorties avec leurs camarades d'école. إذا التلاميذ يحبون الخرجات، les sorties هما الخرجات avec leurs camarades مع أصدقائهم في المدرسة. L'école organise des excursions chaque année. إذن المدرسة كتنظم كل سنة des excursions، c'est-à-dire رحلات كل سنة. Cinquièmement, je lis seul une histoire. هذه c'est une histoire. La voiture de l'épicier. يعني سيارة البقال. هذا بقال وهذه السيارة نتاعو بحال ديال مستر بين. L'épicier de notre quartier. إذن بقال حينا a acheté une nouvelle voiture. شرا واحد لا نوفيل فواتور، شرا سيارة جديدة. mais il ne sait pas la conduire، ولكن ما كيعرفش ينده، ما كيعرفش يسوق. alors إذن il la dépose devant sa boutique، إذن كيحطها قدام لا بوتيك نتاعو، قدام الحانوت نتاعو، قدام البقالة نتاعو. chaque fois، كل مرة il prend un papier، كل مرة كياخد واحد لو بابيي، واحد يعني بابيي ديال بحال كلينكس، بحال بابيي المهم باش يمسح. اي اسوي لي فيتر دو سا فواتور، كل مرة كيمسح بحال السوي كلاص، لي زيسوي كلاص. هذا اسويي، لو فيرب اسويي ستادير الافاس، كيمسح شنو كيمسح باش الغبرة اللي طارت عليها كيمسحها باستعمال داك لو بابيي. فوالا دونك ملي ما كيعرفش يسوق بعدا كيهتم بالسيارة ديالو. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant les activités de lecture, l'unité didactique 6, semaine 4.